Hello mga kano, kat siya gaya ni Andrew, kat at tangal daw agbagbagyo, kat napigsa titudo, kat maobra, tatangal daw, nga mapantayo ag sa remote ti sidaan nga gulay. So kadwa gaya ni manang ko, at tininagan na kay Indang, kat agred-ready mo, agprepara ti payong maati kadwami nga maysa, ni Eljo nga kabsa mi. Tata, amen, apan kami ag sa remote mo ti sidaan. Katata habang magmag na kami kat ati manang ko kat asarek. Tapos ati ba kadwa nga may isa matiwang pakali. So ka tagagam ti payong mi kat sino ti taga video. Ha? Panunod ko nga di ko sakmat laangan tano makaalamat laang iti sidaan madamdama. Siga-siga pa iti dalan nga sino-sino kasla sino-sino. Sa dakil bagina, kot-kot tong malaan. Ti papanan mi gayam ti pagsaremot-mutan ti sidaan. Ijay kinilulumi nga mundi. Ti may sasunamat ti nasayaat nga tao nga manangtad iti gulay na giparaangan da. Iso nga mapantayo magsaremot-mut ti sidaan tayo. Gitatta dati tayon balay da. Ti kami ti mga lati ti nyaawag na teto yan katuray wino saan katuday ti awag dato Ilocano kat agpakada kami pa'y umuna kini ang kalmi nga mundi kato'y nakapuraw ti no mabalin nga mga laiti gulay na so di ko sa basit ti mangalan at ato'y napanan nagpuruson iti katuday yun kat nagimas ato iti isahog no anya-anya nga makan nasidaan mga balatong black beans pasjay mga bali mo maato ilambong sa mundo ikan ti bagkuong kan kalamansi ay nagimas ket nakaduti na ala ko nito nga par tapos tuba watak ti plastic ta medyo awan ti pagigamakon awang pagkabita kon so nagalak ti plastikan so atoy mga latayo ulit ad-adwan tayo tapno makapangan amin tapno haan nga kurangan di makan kan sidaan tayo ket tata nakita nak ni manang ko nga agar-ala ket kinadwaan nakmat nga magpurusan dati katuray nga sidaan ni ket tata nagdigos mat isunan ta kayat namat kano nga mga ala iti katuday so nga napadigos na si Jai dito nga part kat pumigpig sa iti tudunan kan anginan so okay lang dayta ta agin enjoy kami mat ti mga lataado ti bunga na dayta katuray ti puno ni Uncle mi nga munding tata adapay ti sabasabalin na nga gulay dito nga bulbulong ada ka nga sili bulong sili saluyot tapos kamatis ada ka nga kamuti kung nagsabasabali pa dapat marunggay na pakit ng ating videographer tayo saglit kita man makudkuda nun dumanilat pa katata medyo mag-ubos mi dayto nga proportion men nagalan ni manang ko tanti ko ti kalawit no maala pa di da nga to tamasay-sayang madanga maragreg so ata pakadwa kanyak nga alaot kanong di pinindati nga ito kaso namang kalawit so kajay lang then pagkatapos data tinpindaan min kat maaramid mga agbaybuya dito may sakadwami nga ni Joshua kat kalpas mi mga dito nga nagpuros iti katuday nga isarunomi mga dito nga agkala iti talbos ti kamuti tano dapat ti dagdag na nga sidaan ni baka madamdama rabi ini nga sidaan ate mo ni Joshua agtamtamaan kat kikitaan na ng kalmunding no kumit kita kanya na taalaan na kano day buko na dayta nagihimasen atati kunkunada nga sidaan ti probinsya bulong-bulong lalo no managbagyo nga nasan man nagtutudo ay nagihimas agpaiso ti agsida ti gulay datakan ketagay ati ti amin nga naala tayo tatanga gundaway so apan tayo agawin bye bye